अकृत कर्ता कर्ता अमृत मंता मंता चिर सुंदर सुंदर चिन्मय ठाकुर ठाकुर अशरणी शरण शरण पद्म पलाश नयन नयन श्रीमान श्री विभु अंतर्यामी सत्यनारायण स्वामी आज आस्थान उपरे विराजमान बस धनरे सार से त्रिनाथ ठाकुर त्रिदेवंकर पद पंकज तले तले चित्तमन को समर्पी सारिबा परे परे जगत जननी कल्याणमयी मई कामे कांपल्यवासिनी जोगमाया आद्या शक्ति माँ महामाई माँ महाकालींकर अभय पद पंकज तले तले ए दिनाहीना झियो रुनुर अनंत कोटि मथा लोटा भक्तिपूत प्रणाम तले बाबुरे तले गुरु गुरुजन मानकर आशीर्वाद को मथा उपरे रखी तले गंतव्य पथर पथिक हेबा पूर्वरु तले महत पुरुष माने जेउ पंथा को अवलंबन करि देई जाइछंती आज्ञा आम मानक मध्य सेई बाटर बाटोई हेबा पई पड़िबो एटा तो नकल तम खाद्य हजम होबनी मो धन सर जा हेउ सर नमस्कार आज हेउछि आम मानक पई एक सौभाग्यर दिन क्या कहछो सारे नरनारायण सदृश्य बाबू मानकर मुखमंडल को दर्शन करि सारिबा परे 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 ए पाप नेत्र आज्ञा पवित्र हे जाउछि कहा कहछो सारे तेनु धनरे सर त्रिनाथ ठाकुरंकर प्रांगण रे हां तांकरी आनुकूल्य रे आयोजित पाला को बला गया बादी पाला पाला केते प्रकार सारे तेनु धनरे सर दुई भौणी के डकई आनी छंती हां आज्ञा पाला परिवेषण करिबा आज्ञा बा विभुंकर दरबार रे हरि कथा किछि कहिबा जोड़िए सेंडल लड़ाई हबो आज एठी तेनु धनरे आज्ञा जाहेउ सर बहल चहल न करी बिल्कुल टिके थय धर के बस तापरे पाला कथा देखिबा मु तो बसी होउनी मु कोन करिबो अच्छा मु मुहरे गोटे छंदी देसिनी सारे जने छेली बेकरे घंटी पइला बळे मते लागुची पूजा पाला चलीछि एठी ठाकुरंकर आज्ञा धनरे पूजा कहिले कोन बुझुचु पूजा कहले तो गोटे जिंस मो खुर्तासर झियो को मु बुझी तो खुड़ीतासुर झियो पूजा कथा मु एठी कहूची एबे 4 दिन लाग्या पळेछि का संगे रह पुरे आज्ञा को कहिले आज्ञा पवित्र जा कहिले बापा जाग्रत मनरे बापा पवित्रता जाग्रत हेले आमे माने गोटे पूजा टिए करि परिबा बोलो सरे ताले पाला बोली जोड़ी अक्षर आज्ञा बापा समस्त कलाकार माने कुहंती पाला कोन परे कर पाल और कर ला पाला ए कथा तो छोटो पिलांगु पचारले से माने भी कहिबे आ पीए ले पाला रह प आकारे पा ल आकारे ला पाला पाला धनरे आज्ञा आजिरो समाज जोठी जाई पहुंचलेनी कोठी आज्ञा पहुंचलेनी केते केते प्रकार कार्यक्रम आयोजित हेले मध्य पाला पाला संस्थाटा बापा बंची रहिछि आ बंची की मध्य थिबो जे पर्यंत पिला जन्म होतो से पर्यंत पाला चलथबो नाइ रे केवल पिला जन्म हेले पाला संस्था बंची रहे ना आ देखिया ए ग्राम रे आज जो आमे आसीछे मानसिक पाला गाइबा पई आसीछे ए जो 2 मास छाड़ देला पर जो पाला तक सब गाउछ सर रज पर सेरा सब को पाला गाउछ धनरे पाला कहिले आज्ञा जोड़ी अक्षर कोन पाला ना पारु हेउछि पंडित्व लारु लारु हेउछि आज्ञा लाभ करिबा अर्थात कविंकर मतरे हां पाला देखिले कोन मो पंडिते पंडित्व लाभ होई थाए पाला देखिले पाला आउ आज्ञा पाला कोन आउ पाला कोन ना पाली भाषा रु पालार उद्भव होई थिबारु आज्ञा मौसा याकु आमे पाला बोली मानुचे पाली रु पाला ताले आउ पाला आज्ञा कोन आउ पाला कोन गायक उदयनाथ रथ शर्मा महोदयंकर भाषा रे बास पारु हेउछि पाप निशेषानि अनेक जन्म जात जात लारु हेउछि लाभस्य मुक्ति गत कीर्ति कीर्तयन्ति रे कंपनी बेसी पाला देखिले हां जन्म जन्मर पाप ताप आज्ञा लाघव होई थाए पाला देखिले पीए एले पाला आज्ञा कोन कोन पीए एले पाला ना पीरु हेउछि पॉपुलर पॉपुलर एरु हेउछि आर्ट एलु हेउछि लाइफ एरु हेउछि अल्टरनेशन पॉपुलर कहिले लोकप्रिय आर्ट कहिले कला घर कहिले पाई अल्टरनेशन कहिले पंडिते परिवर्तन बाबा जीवनर परिवर्तन पाई पाला देखो एक लोकप्रिय कला हेउछि पंडिते पाला सेति पई पाला देखो तेनु धनरे नाच देखोनी ए हेउछि एक विदग्ध कला हां गोटे स्वतंत्र कला बापा पाला आ कोन तेनु मो धन हां
महत पुरुष माने कहंती जेउ बाटर बाटोई होई जाइछंती बास हमकु मध्य कलाकार हिसाब रे सेई बाटुकु तांकरी पथकु टिके अनुसरण करिबा पई पड़िबो तेनु बापा शास्त्र कोन कुहंती कोन कहिले कले श्रुति विभिन्ना श्रुतयो भिन्ना भिन्ना नैको मुनिं मतं जस्य प्रमाणं प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया यहा महाजनः जेन गत सहथा तेणु महत पुरुष माने आज्ञा जेउ बाटर बाटोई होई जाइछंती आम मानकु मध्य सेई पथर पथिक हेबा पई पड़िबो प्रथमतः सेई ठाकुरंकर चरण रे जोरे चित्त मन को निवेशी देई बास तापरे कलाकार हिसाब रे आज्ञा बापा हमर किछि धर्म रहिछि करिवा सेई धर्म को समापन करि सारिबा परे तापरे देखिया गंतव्य पथर पथिक हेबा पई पड़िबो सुंदर विषय आज्ञा जे पर्यंत निजको पूर्ण रूप रे समर्पण प्रभुंकर चरण रे समर्पी न देइचे आज्ञा से पर्यंत बापा किछि नाही कारण समर्पण भाव बापा न आसिले जीवन रे मनुष्य आगो को उन्नति करि पारे नाही नाइ बा करमला मठर महंत बास शांति आनंद आश्रम आश्रम अभिन्न सुंदर अभिराम परमहंस देव जगत गुरु ठाकुर इंकर लेखनी मुन्नरु पदुटी भारीटे निर्जास कथा बापा मने पड़े कोन देखिया आज्ञा आसंतु प्रथमे निजर चित्त मन को सेई प्रभुंकर चरण रे टिके समर्पी दबा चलो कले समर्पण रे बही हेला आज्ञा कली भागवत ए दिया माना आउ जे देखा कले नीलाचल निवासाय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः बलभद्रा याता ही नमः रह बड़ भाई नमस्कार सर भक्तिटा टिके बहलिया हे जाउनी अति भक्तिटा भद्र लोकंग लक्षण नु कि अति भक्तिटा चोरर लक्षण बस चोरंगर लक्ष्य करन तुमर संथ समाज पोरे सर मां माने काई आखि आगरे देखा जाउ नांती मां माने काली आज अधिवास रे से उपवास अछंती रह काली आसी आगंतुक भविष्यत को आगे आसुथिबा सारे कुनी कुनी जेते मोर पुओ झियो मां माने काई आसना गो समवयस्क जेते मोर भाई बंधु माने काई करे योजना किसी एठी नाही तमर आज कोन योजना नाही खाली कोनोसी योजना गुटे थांता देखि थांता मां माने किंतु पिठा योजना हो कि गवर्नमेंट रो कोनोसी योजना काई गुटे बाटी कर आज अधिवास रजनी काली ठु मां माने आसीबे खाली पांडिया नाही थांते देखि थांता कोन हेठी मां माने बाड़ो धनरे मंगल आचर इति ही मंगलाचरण न्याय रे आज्ञा दी धाड़ी श्लोक मु आवृत्ति करिछि कोन दी धाड़ी का ऊपर ए अनुष्ठान रो कर्मकर्ता महोदय मानकर मंगल विधान करिबा पई हेले बस ए ग्राम रे जेते मोर बापा भाई माने बसचंती आज्ञा समस्तंकर मंगल विधान करिबा पई हेले जने देवता को हमकु आवाहन करिबा पई आज्ञा हबो देवता जने देवता ए मंच ऊपर को आसिले बापा से समस्तंकर मंगल विधान करिवे देवता आइले तमे बंचिबो तो को देवता कथा कहउछु रे तमे जो कोजो देवता को एठी आनिबो देवता आइले तमे रहि परिबो को देवता कथा कहउछु कहलु गोटाई थर तमटे देवता लागिथिला जे जो केंझर पाला रे आमे आंठिए पानी हे जायछु छड़िया को ताठू खाली झुलिल खोलिकी बेडिकी ओरे तो बुद्धिटा जति कि तू सती कथा कहबो से आउ देवता लागिबे जदी ताले केउ देवता को आज मु आवाहन आज्ञा करिछि जोटा को गछरे में कंटा वाले की मारी देजु काहे कि गहली करछु कहलु पाटी हाथ देगी बस जमारु पाटी कर मो मुह बंद कले पाला हबो आज्ञा निकट रे हमर पुरी
ପୁରୀ ओडिशावासींकर बड़ ठाकुर जगतर नाथ जगन्नाथ महाबाहु बलियार भुज कालिया शांत अनंत कोटि कैवल्यर कणिका विश्वर। से महाप्रभु विश्वर जे स्रष्टा मौसा विश्वर जे मालिक जहांक ठारु सकल जीव जगत सृष्टि सृष्टि से ईश्वरंकर उद्देश्य रे दी धाड़ी मंगलचरण मु आवृत्ति करिछि बाबा तेणु धनरे सार से जगन्नाथ महाप्रभु को प्रथमे जीवा मंच ऊपर को डाकिबा ताबरे समस्तंकर मंगल विधान करि सारिला परे तापर देखियो जहांक उद्देश्य रे एठी पाला होउछि आज्ञा काहंक उद्देश्य रे आज्ञा का उद्देश्य रे? ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिनाथ ठाकुर त्रिदेव कहले त्रिनाथ ठाकुर बा। तांकरी विषय रे किछि आदि आपण मानक आगरे आलोचना करिबा हाँ, तांकर- ना कोन कहउछ नाइ मु जा कहबी तमे कोन सेटा करि परिबो जे मु रहस्य आडकु जा मते पचारन धनरे आज्ञा ताहले जगतर नाथ जगन्नाथ महाबाहु महाबाहु काहे जगन्नाथ संस्कृति काई आमे बापा काहे रुनु मंत्री रुनु मंत्री जगन्नाथ संस्कृति आपण मानक आगरे आलोचना करिबा जहा मामू घरे बापा आई मा कहानी कहबा सेया तथापि जेतिकी जत किंचित गुरुंकर शिक्षा दीक्षा आपण मानक आगरे बस। से जगन्नाथंकर विषय रे हां दी धाड़ी आलोचना करिबा पई जाउछि जा ताहले पुरे सार रे बही हैला बही सुभद्रा परिणाम बही ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣା ସହନପ୍ରାସ कवि हेले କବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ कवि सम्राट उपेंद्र भंज ଆଜ୍ଞା अरे एमिति कोन धरिछु चामरटा काहे कि थोइली मंगलाचरण पूर्व तू बुझी पारिबोनी आ ମୁଁ କାହିଁକି ଏପଟଟା ଧରୁନି ତମେ ବୁଝି ପାରିବନି काहे कहलु ମୋ ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡିରେ ବସି ଗାଇଲ ଦି ହାତ ଯାକ ରାମ୍ପି ରାମ୍ପି ତମେ ଯାହା କି କରିଛ ଦେଖି ଆରେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଡେଇଁବ ଧ बस रह पुरे कवि जाकरे पुओ भंज सारे କାଠ ଯାକରେ ପୁଅ ମଞ୍ଚ ସାରେ ବୁଲିବା ଯାକରେ ସଞ୍ଜ ସାରେ ତାଳ ଯାକରେ ଝାଞ୍ଜ ସାରେ ନାରୀ ଯାକରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାର रह रह କହିବେନି बड़ भाई ହଁ मात्रा हला कोन ଦଶ ମାତ୍ରା 10 मात्रा झाम ताल ଟୋକା ପୁଅ ପିଟି ପାରିବୁ ତ पुरे ହଁ टिकिया जदी सुर खसिला सब अबागिया हे जो ଗଇଲା ଗଲା गले सिंधु ताटे अरे श्रीपुर ए तम क्षेत्र ए तम ଆଉ ଯୋଡିଏ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ରଖ ସାରେ ହବ कहा बोलिया ଯୋଡିଆ ନା ଆଉ ଯୋଡି ରଖିଦିଅ ଦେଖିବ ଜନ୍ତା ପିପୁଡି ବି ପଛରେ ଲାଗିବେ तो कन्नमूली का सिझे दे चिन्हिचु अरे लेडीज पाला तू शुणुचु तो ହଁ ପା आ लेडीज रहिबनी दल रे केमती हो ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ଦି ଜଣକୁ ରଖିଦେଇକି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଯାକ ଆଣ बस तम स्त्री आसिले कोन करबो ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ କରିବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ କରିବ काई पार्टी करूचु कहिलु प्रथम रु ଆମ ତ- हाला करना बस रह हो लक्ष्य करन तुमरो संथ समाज ଆଜ୍ଞା मातृकल्पा भग्निकल्पा मोर मां माने ହଁ आगंतुक भविष्यत को आगे आसुथिबा कुनी कुनी जेते मोर पुओ झियो माने ବାସ୍ ବାସ୍ धनरे ସାର୍ कवि लेखिले କଣ ଲେଖିଲେ सिंधु तटे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र राज ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ सिंधु कहिले बापा समुद्र ହଁ तट कहिले बापा कूल कविंकर लेखिबा अनुसार ତମେ କାଲି ପୁରୀ ଟିକେ ଯା समुद्र कूल रे ହଁ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र राज विराजमान କିଏ श्रीक्षेत्र ଯାଇଛ କେବେ ନା ଖାଲି कहिले जगतर नाथ जगन्नाथंकर क्षेत्रटा बापा ଓ विराजमान ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରଟା ବିରାଜମାନ ताले धनरे ସାର୍ श्रीक्षेत्र मौसा ता ना काहे दिया गला ମଲାରେ ସାଧାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମତେ କାଇଁ ପଚାରୁଛ कहिलु
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜାଣିପାରୁନ କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ଦିଆହେଲା କହିଲୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥିବାରୁ ତା ନାଁଟା ଆରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଖାଲି ସେମିତି କହିଦେଲେ ହବ? ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଆଣିବା ନା ଆଉ। କଣ ପାଇଁ କହିଲ? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦିଆଗଲା? ଜବର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁରାଣ ହେଲା କଣ ନା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ଜବର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଠି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ତା ନାଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ବସେ କଲେ ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯତ ଅଚଂ ପକ୍ଷିଣା সমস্ত তীর্থা বুঝা বুঝা কবি কহিলে বর্ণানাং ব্রাহ্মণ যত বর্ণ চারি বর্ণরে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ মানে যেমিতি আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা বৈনতে অচং পক্ষিণা পক্ষিଣା পক্ষী ମାନଙ୍କ ভিতরে মৌসা পক্ষী হেলে কিଏ? ପକ୍ଷୀ ହେଲେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା କଞ୍ଚା କୁକୁଡା କଥା ତତେ କହିଛି? ଆଉ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁଡା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଆଉ କିଏ? ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଗରୁଡ। ଚିଲ ଚିଲ ନୁହେଁ ଗରୁଡ। ଗରୁଡ଼ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥାପି ପୁଅରେ ମନଟା କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହଉନି? ନା ଏକ ପ୍ରମାଣ ନୁହଁ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟିଏ ଏକ ଆଖି ଆଖି ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ଏକ ନୁହେଁ। ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। ହୁଁ ପୁନର୍ବାର କଣ କହିଲେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତି କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ଯଥା ସୋମଃ ସରସେ ସାଗରେ ଯଥା তথা সমস্ত তীর্থা আরে বরিষ্ঠ পুরুষোত্তম ର ଶୁଣ କଥା ଶୁଣ ওরে ଆଜ୍ଞା নক্ষত্রাণাং যথা সম ସମ নক্ষত্র ମାନଙ୍କ ভিতরে ଚନ୍ଦ୍ର যেমিতি বাপা চন্দ্র হেলে শ্রেষ্ঠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ সরসে সাগরে যথা ସରସେ যেতে নদী বাপা অছন্তি ସାଗର ହେଲା নদী ମାନଙ୍କ ভিতরে ଶ୍ରେଷ୍ଠ শ্রেষ্ঠ যেমিতি বাপা সাগর ଯେତେ ନଦ নଦୀ ଭିତରେ ঠিক সেইভଳି ভাବରେ বাস। যেতে ক্ষেত্র ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଯୋଉଠି ପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ନାମଟା ଦିଆଗଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଇଏ ତ ଗଲା ବାପା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ପ୍ରମାଣ। ଆସିଲା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୋଉଠିକି ଯିବା? ଶାନ୍ତି କରମଳା ଆଶ୍ରମ ମଠର ମହନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ତା ନାଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର? ତାଙ୍କରି ଲେଖନୀ ମନରୁ ଧାଡ଼ିଟିଏ ନିର୍ଯାସକତା ମଉସା ମନେ ପଡେ। ପକା ପକା। କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦିବ୍ୟ ଧାମ କଳିରେ ସେହି ବୈକୁଣ୍ଠ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସକଳ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତମେ ଯଦି ରଖୁଛ ହାର୍ଟ ଚୋକ ହେଇଯିବ ଆମକୁ କେତେବେଳେ। କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦିବ୍ୟ ଧାମ। ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଦିବ୍ୟ ଧାମଟା ବାପା କୋଉଟା? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦିବ୍ୟ ଇଏ ଧାମ ଗଲା ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଲେଖା। ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦଉଛି। କିଏ? ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ? ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ କହିଲେ ମଉସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରିଥିବା ହେତୁ ବାସ୍ ତାର ନାମଟା ଦିଆଗଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଅଛି ଶ୍ରୀ କହିଲେ ସବୁ ଶ୍ରୀ ଶୁଭ ଶୁଭ। ଶ୍ରୀ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ହଁ ତାର ନାମଟା ଦିଆଗଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତମ ବାପା ବୋଉ ଏବେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିବି। କଣ କହୁନ? ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା 5ଟା ତୀର୍ଥ ବାପା ଅଛି। କୋଉଠି? କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ 5ଟି ତୀର୍ଥରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିଲେ ମୁକ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କଳିକଳମସ ସଂସାର ସାଗର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତମର ନାହିଁ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ତାହେଲେ ସେ
ପାଞ୍ଚ ତୀର୍ଥ ଆଜ୍ଞା କଣ? ପାଞ୍ଚଟା ତୀର୍ଥ ପୁରୀରେ? ପୁରୀରେ ପାଞ୍ଚ ତୀର୍ଥ ଅଛି। ଆରେ ଗୋଟାଏ ତ ମୁଁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ ମାରେ, ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ଖାଲି ସମୁଦ୍ରଟା ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ମ? ଓରେ ହଁ। ଓଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ରୋହିଣୀ ମହୋଦଧୌ ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦିମ୍ନେ করে স্নান জন্ম নবীজতে। শুণ শুণ গণে কইল মার্কণ্ডেয় এক মার্কণ্ড পুষ্করিণী, শ্বেত গঙ্গা, দুই রোহিণী কুণ্ড, তিন মার্কণ্ডেয় শ্বেত গঙ্গা রোহিণী মহোদধৌ। মহোদধি। ଅନ୍ୟର ସମୁଦ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ର କହୁଥିଲା ବେଳେ বাস ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମୁଦ୍ରକୁ ବାପା ମହୋଦଧି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। মহোদଧି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଉ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦିମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଇଏ ଏମିତି ମିଶିକି ହେଇଗଲା ବାପା କେତେ? ପାଞ୍ଚ। ନା ପାଞ୍ଚ ତୀର୍ଥ। ଯଦି ଏ ପୁରୀ ଯାଅ- ପଞ୍ଚ ତୀର୍ଥକରେ ସ୍ନାନ କରି କରି ମଉସା କଳି କଳମସ ସଂସାର ସାଗରରେ ଆଉ ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ବା ବା ବା। ଆଁ? ହଁ ତେଣୁ ଧନରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ବାବା ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ସାରିବା ପରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା କୋଉଠି? କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? 22 ପାହାଚ ନିକଟରେ। 22 ପାହାଚ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାର କେତେ ଆମର କହିଲୁ? ଦ୍ୱାର 4। କଣ କଣ 4 ଦ୍ୱାର ଜାଣିଛୁ? ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ। ଏରା ସାଧାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରା ମତେ ଛୁଆ ପଚାରୁନ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ରାଖ। କଣ କହିଲୁ? ଯୋଉଠି ନ ପାରିବ ସେଠି ମତେ ପଚାରିବ। ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ? ଆଉ 4ଟା ଦ୍ୱାର ଜାଣିନ ତମେ? କଲେ ନୀଳ ଶୈଳ ଠାକୁର ରାହୋ ନୀଳଶୈଳ ଠାକୁର, ଶୈଳ ଠାକୁର ନୀଳଶୈଳ ଠାକୁର। ନିରାଶ କି ପାଇଁ କର, ନିରାଶ କି ପାଇଁ କର, ନିରାଶକି ପାଇଁ କର, ନିରାଶକି ପାଇଁ କର, ନିରାଶ କି ପାଇଁ କର। ଭଲ ନିରାଶକି ପାଇଁ କର। ଏ ପଞ୍ଚ ତୀର୍ଥ ହରି ହରି ଓ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ହରି ହରି ଏ ପଞ୍ଚ ତୀର୍ଥ ହରି ହରି, ଓ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ହରି ହରି। ଆରେ ବିଜୟ ନିରକୁନ୍ଦର, ବିଜୟ ନିରକୁନ୍ଦର ଆରେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ହରି। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥକୁ ସ୍ନାନ କରି ସାରିବା ପରେ ଯା ପହଞ୍ଚିବା ଯାଇକି କୋଉଠି? କୋଉଠି? ନା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ। ଦ୍ୱାର 4 ଦ୍ୱାରରେ 4 ଦ୍ୱାରରେ। ଆଗ ରୂପ ଏମିତି ଥିଲା, ହଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଭଗ୍ନ କରି ସାରିଲେ। ତାହେଲେ କଣ ନୀତି ନିୟମ ଆଜ୍ଞା? ପରେ 4 ଦ୍ୱାରରେ 4ଟା ଦ୍ୱାରରେ କିଏ କୋଉ ବାଟରେ ଯିବାର ନିୟମ ବାପା ଅଛି। କଣ ପୁରାଣ କହେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ହେଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟ। କୋଉ ଦ୍ୱାରରେ କଣ କରିବା କଥା? କଣ ଲେଖିଲେ? କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରେ ଯିବେ ଭକତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଜପତି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦେବଗଣ ମାନେ, ପଶ୍ଚିମେ ସାଧୁ ଗଣନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରେ ପୂର୍ବ ଦିବେ ଯିବେ ଭକତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଜପତି ଦକ୍ଷିଣରେ ବାପା ଗଜପତି ଯିବେ, ରାଜା, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦେବତା ମାନେ, ଦକ୍ଷିଣ ଏ ଯେ ପଶ୍ଚିମରେ ସାଧୁ କିଏ ସେ? ସାଧୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍। ଆଜିକାଲି ତ ବାପା ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ସରିଲାଣି, କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟେ ଆଚ୍ଛା ଧନରେ ସାର୍ 4 ଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିବା ପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପହଞ୍ଚିବା ଯାଇକି କୋଉଠି? 22 ପାହାଚରେ। ପାହାଚ କେତେବେଳେ ଗଣିଛୁ? ଆମେ ଆମ ବଂଶ ଗଣଛୁ, ମୁଁ ଏକା ଗଣ। କହିଲୁ କେତେ ପାହାଚ? ତାଙ୍କ ବଂଶ ଯାକ ଗଣିଛନ୍ତି କହିଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣିଲା 22ଟା, ମୁଁ ଗଣିଲି 22ଟା, ମୋ ପୁଅ ଗଣିଲା 22ଟା, ତା ଝିଅ ଗଣିଲା 22 22 44 44 88ଟା ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା। କେତେଟା? 88। ପୁରୀରେ ବାପା 88 ପାହାଚ। ତମେ ପୁରୀ ଭିତରେ ପଇଛ? ଝାଞ୍ଜଟା ହଟେଲ। ପାଖେଇଲୁ ପୁରୀରେ ମଉସା କେତେ ପାହାଚ? ପାହାଚ କେତେ? ନିକଟରେ ପୁରୀ ପରା ଆପଣଙ୍କର। ମଉସା ପାହାଚ କେତେ? 22। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କେତେ ପାହାଚ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ତ ପୁରୀ, ପାହାଚ କେତେ? ହଁ ଠିକ ଦେଖିଲ, ମୁଁ ମଉସା କହୁନି ମୋର ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସାରେ? ଆରେ ତୋ ଘରେ ତମ ଘରେ କେମିତି ଗଣିଲ ଯେ 48 ହେଲା? ନା ଆମର ଯୋଉ ଦିନ ଗଣିଲୁ ସେତେବେଳେ ବଡଦାଣ୍ଡ କାମ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ବଡଦାଣ୍ଡ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି 3ଟା ବାଜୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ତୁ
तू को वर्ष रे आस्तिलु मते ଟିକେ କହିଲୁ ए जो नुआ जगन्नाथ হবে नुआ काम होला हमर आज्ञा बुली परिक्रमा जते बेला अच्छा बड़ भाई साथ दीदी नमस्कार भक्ति टा टिके बहलिया हे जाउछु कमै दे रह जदी आज्ञा 19 पाबछ कहू जगह की समस्त तुंडरे काहे की कहूचे 22 बोली 22 पाहाचे 19 तो पाहाच 22 पाहाच आज्ञा काहे कहबा आ 3 पाहाच गला कुआडे गला मौसा कुआडे गला की कहबो हां कोठी अछि जानिनु भीतर अछि 22 पाबछ बापा काहे की निर्माण हैला मोला 22 का पाहाच काहे केला 23 कोलेनी जे करथला ताको तन पछारिया काहे की मौसा 25 हेलानी 22 पाहाच निर्माण करिवार कारणटा कोन आगो आसंतु प्रथमे 22 पाहाचटा काहे की तयारी हैला कहलो ओरे कहलो राजा हेले कोन हैला छेड़ो ननी जत्ते लोक उठी जिबे हम पाला हेते कमी जिवो आ चलो ना पाहाच काहे की कोन भाई ना राजा हेले भानु देव बास रानी हेले रानी श्रद्धा देवी श्रद्धा राजा रानी कोଳରେ आज्ञा संतान संतति नथिला एक दिन विवाहर सरीबा परे कोଳରେ आज्ञा पुओ झियो नथिला नहीं तेणु धनरे हां राजा रानी चिंता करिले कोन ना श्रीक्षेत्र धामरे बास पुओरे अछंती जम्बेश्वर महादेव जम्बेश्वर महादेवଙ୍କ निकटकू प्रार्थना कले काटी दियो पवन पवन हो जो सेटा दियो छाडी दियो कले नीलकंठ लोकनाथ लोकनाथ पुरे हां जम्बेश्वर महादेवଙ୍କ निकटकू जते बेले गले बास राजा रानी आज्ञा पुओटे मानसिक करिबा पई हां सेतिकी बेले बास से देवदेव महादेव शंकर भगवानंकर आशीर्वाद पाइबा पई जते बेले जानती हां परे हला कोन सेतिकी बेलर घटना हला कोन कोन ना अंतसत्वा हेले रानी कहा फल रे ना देवदेव महादेवंकु डाकिबा फल रे अंतसत्वा हेले रानी रानी पुत्रटिए जते बेले मो पंडिते जन्म ग्रहण करिसंती 22 वर्ष रे पुत्रर मृत्यु जोग लेखा होछि गणक माने आसी की देखिले इलो बोपा मा जते बेले बापा गणक माने देखिले 22 वर्ष रे पुत्रर मृत्यु जोग अछि आज्ञा सेठी पुनर्बार जम्बेश्वर महादेवंकर निकटकू चली गले राजा रानी पुनर्बार तपस्या करिबा पई बोले कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि ओरे हाँ। सेई देवदेव महादेवंकु डाकिबा फलरे बास पुनर्बार हाँ। जम्बेश्वर महादेवंकर स्वप्न हला कोन कहले कौन स्वप्न हला 22 ना हे राजा हां तमे जदि जाई पुरी श्रीक्षेत्र धामरे 22 पाबछ निर्माण करिवो तेबे जाई तुम पुअर रिष्ट खंडन हेबो कारण 22 वर्ष रे मौसा लेखा हेति पुत्रर मृत्यु जोग अछि अछि तेनु धनरे आज्ञा 22 पाबछ निर्माण करिबा को राजा रानी तत्पर हेले हाँ। जते बेले 22 पाबछ निर्माण करिले बाबा। आ 3 पाच आज्ञा गला कुआडे कोडे गला हां तीनटा बाज कोडे गला ओरे पंच सखांक भितरु जने सखा लेखिले किए छै कोन लेखिले कोन लिखिले ओरे कोन लेखिले कोन लेखिले? अच्युतानंद कहिले अच्युतानंद दास कोन कहले अच्युत ठार हाड़िया गारो अच्युतानंद बापा कोन कहिले तीनटा बाज कोडे गला बोले पंचम नवम आउ चतुर्दश स्थान आरे भूपते रहिछि एहा अच्युत भियान ओरे हां पंचम नंबर पाबछ एवं नवम नंबर पाबछ 14 नंबर बाज आउ 14 नंबर पाबछरे
ତିନୋଟି ପାହାଚ ମଉସା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 19 ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ 22। କିନ୍ତୁ 22 ଥିଲା। ତାହେଲେ 22 ପାବଛ କରିବାର କାରଣଟା କଣ? କଣ ଆସ ଆଗ ପାଠ କୋଉ ଯାଏ ପଢିଛୁ କହିଲୁ? ମୋ ପାଠ ମୋ କୋଉ ପାଠ ଯାଏ ପଢିଛୁ? ଅଁଳା ମଇଁଷି ରହିଛନି। କଣ ଅଁଳା ମଇଁଷି ରହିଛି ଅନେଇ। ଆରେ ଅଁଳା ମଇଁଷି ଯାଏ କାଇଁ ଗଲୁ? ଆଗକୁ ଗଲୁନୁ। ମଇଁଷିର ପାଖ ନଜରେ ଧର। ରହ କାହିଁକି ତତେ ପଚାରିଲି? କଣ ପାଇଁ? ବାଇ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ସମାନେ 22। ବାଇ ବାଇ କହିଲେ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ହଁ ତାଙ୍କର ଈଶ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର। ବାସ୍ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯେହେତୁ ଏକ ସେଇଥିପାଇଁ ନାମଟି ଦିଆଗଲା 22 ପାବଛ। ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଗଲେ ହଁ ବାପାକୁ କେତେ ପିଣ୍ଡ ମାକୁ କେତେ ପିଣ୍ଡ ମଉସା? ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଆମ ପିଣ୍ଡ ଘରେ। କେତେ ଦଉଛେ ଆମେ? କେଜାଣି ପିଣ୍ଡ କାହାର ଦଉଥିବେ ଆମର ତ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ। ମାକୁ ଆଜ୍ଞା 16 ପିଣ୍ଡ ବାପାକୁ ବାପାକୁ ହେଲା 6। ବାସ୍ 16 6 ମିଶିକି ହେଲା କେତେ? 22। 22। ମା କେତେ ଖାଉଛି ଦେଖ। ଇଏ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ। ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା କଣ? କଣ? ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ଠାକୁର ମୋର 10। ଅବତାର 10। 10 ଅବତାରରେ ହଁ ତାଙ୍କର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ମଉସା ହେଲା 22। 10 ଅବତାରରେ 22। ହଁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ କଣ? ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ପାଦ ନାହିଁ ନାହିଁ, ନାହିଁ କଚ୍ଛପ 4 4, ଆଜ୍ଞା ବରାହ 4 ନୃସିଂହ 2 ବାମନ 2 ରାମ 2 ଗଣୁଛୁ ନା ଖାଲି 2 2 ମୁଁ ହଉଛି? ଲେଖ କମ୍ପୁଟର ଚାଲିଛି। ପରଶୁରାମ 2 ବଳରାମ 2 ଗଣୁଛୁ ତ? ବୌଦ୍ଧ 2 କଳ୍କି 2 ହେଲା ଆଜ୍ଞା 22 ପାବଛ ହେଲା। ହଁ ତେଣୁ କରି 22ଟା ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ନାମଟା ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା 22 ପାବଛ। 10 ଅବତାର। ଆଚ୍ଛା ପୁରାଣ ଆମର କେତେ? ପୁରାଣ ପୁରାଣ 18ଟା ଯାକ ପୁରାଣ ଜାଣିଛୁ? 18ଟା ଯାକ ପୁରାଣ ମୁଁ ଯଦି ନା କହିବି ଆପଣ କଣ ଏଠି ଆସିକି ବାଦାମ ଉପଡ଼ିଆ? ଆ ତମେ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛ? ଆରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଲା ଜଗତରେ ବୁଲିଲୁ 18 ପୁରାଣ କଣ ଜାଣିନୁ? ସାଥିଆ ତମେ କହିବା କଣ? ଆଁ? ତମେ କୁହ ଯୋଉଠି ଭୁଲ ହବ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ସିଏ କହିବ ନିର୍ଲଜ୍ଜା। ତମେ କେତେ କଲେ ମଦୟଂ ଭଦୟଂ ଚୈବ କଲେ ବହସୟଂ ଚ ଚତୁଶ୍ଚୟଂ ଆୟନା ପଲିଙ୍ଗ କୁଷ୍ମାନି ପ୍ରାଣ ନାମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାତେ ମଦୟ ଭଦୟ ରହ ମ ମତ୍ସ୍ୟ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ 2 ଭବିଷ୍ୟ 3 ଗଣୁଛୁ ତ? ମଦୟଂ ଭଦୟଂ ଭଦୟ ଭରୁ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଭରୁ ହେଲା ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। 4 ବତ୍ରୟଂ ବରେ 3ଟା ବରାହ ବାମନ ବାମନ ବିଷ୍ଣୁ ବାୟୁ ବାୟୁ ହଁ ବାୟୁ ଇଏ ହେଲା 3 4 3 7 ବ୍ରରୁ ହେଲା 4ଟା ପୁରାଣ। କଣ? ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କଣ? ବାମନ ବାମନ ବଶିଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ଅନାପ ଲିଙ୍ଗ କୁଷ୍ମାନି ଅରେ ଅରୁ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ ନାରଦ ପୁରାଣ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଲିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ମତ୍ସ୍ୟ କୁଷ୍ମାନି କୁର୍ମ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କଣ? ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ। ଏମିତି ମିଶିକି ହେଲା 18 ପୁରାଣ। ପୁରାଣ 18 ପୁରାଣ ହେଲା 18 ଆଜ୍ଞା ବେଦ ହେଲା ମଉସା 4। ବେଦ 5 କଣ ବେଦ 5? ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଦ ପା ତମେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି ଏ ରେ। ବେଦ ତମେ ବେଦ କେତେ ଜାଣିଛ ତମେ? ବେଦ ହଉଛି 4 ଆଉ ଋକ୍ ଶ୍ୟାମ ଯଦୁରୁ ଅଥର୍ବ। ଶିଶୁ ବେଦଟା ଅନନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ତା ଖୋଲା ଯାଇନି। ଏବେ ଖୋଲି ଦେଲେଣି ଗାଁ ଗଳି ସବୁଆଡେ। କଣ କହିବୁ? ତମେ ଗାଁ ଆଡେ ଯା ଦେଖିବ ସେ ବେଦଟା ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ପଢୁଛନ୍ତି। ପୁରାଣ 18 ଆଉ ବେଦ 4 ମିଶିଗଲେ କେତେ? ବେଦ 4ଟା ବେଦ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଆଡେ ତମେ ଯିବ ଲୋକାଲ ପାଲା ଯେତେବେଳେ ହଉଥିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହା ଘରକୁ ପଳେଇବ ଦେଖ ବେଦ ପଢା ହଉଛି ସେଠି। କେମିତି କିରେ? ଆମ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିବି ଧର ଟିକେ ନାକୁ ଚା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ସିଧା ଯିବି ତା ବେକକୁ ନୁଆଇ ଦେଇକି ଖାଲି ବେଦ ପଢିକି ଉଠିବି। ଏ ରହ ଶିଶୁ ବେଦ ପଢିକି ବସ୍ ମୁଁ ତତେ ସେଇ ବେଦ କଥା କହୁଛି କିରେ? ମାରିକି ବେଦ ପଢିକି ବେଦ 4 ବେଦ 5 ପୁରାଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 18 22 18 4 ମିଶିଗଲେ ମଉସା ହେଲା 22 ତେଣୁକରି ଠାକୁରଙ୍କର ପାବଛଟା ହେଲା 22 ଧନରେ 22 ପାବଛକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ ପଛରେ ଥାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଦର୍ଶନ କର ଟିକେ। ଗରୁଡ ପଛରେ ବାପା କାହିଁକି ଡାକିବା? ଆଗକୁ ଗଲେ ପାପ ହବ। ମଉସା ଗରୁଡ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ କ୍ଷତି। ଘର ପାଇଛି ବା। ହଁ ଗରୁଡର ପଛରେ ଥାଇକି ବାପା କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବା? ପଛରେ ଡାକିଲେ ଲାଭ କଣ ହବ? ଲାଭଟା କଣ? ନାଇଁ ତ ପୁଅରେ ଗରୁଡ ଆଜ୍ଞା
ତିନୋଟି ବର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ମାଗି ନେଇଛି ସେ ତିନି ବର ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବର ବର ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ଅମୃତ ଦାନ କରିବ ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ଅମୃତ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବରଟା ଆଜ୍ଞା କଣ ବର୍ଷ ଯାକ ମୋ ଉପରେ ବୁଲ ବର୍ଷ ସାରା ତୁମେ ମୋ ପିଠିରେ ଯାଉଛ ଗୋଟିଏ ଥର ମୁଁ ବସିବି ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମୁଁ ତୁମରି ପିଠିରେ କହିଲେ ତୁମରି ଉପରେ ବସିବି ସେଇ ଦିନଟା ମଉସା କୋଉ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନରେ ରଥ ଉପରେ ଗରୁଡ଼ ବସନ୍ତି ତେଣୁ ଧନରେ ଇଏ ଗଲା 2 3 ତୃତୀୟ ବରଟା ଆଜ୍ଞା କଣ ପ୍ରଭୁ ନା ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମୋର ପଛପଟେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଛପଟ ଛାଡି ଦେଇ ଯଦି ଆଗରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମନ ଯାକର ପୁଣ୍ୟ ସେଦିନ ବିକି ଦେଇକି ଆସିବେ ରେ ওরে ଆଜ୍ଞା বলে গরুড় পছরে দেখ দিশুছি কলা শ্রী মুখ 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 ପଛରେ ଥାଇ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବାହୁ ଦେଚାମର ବଳିଆର ଭୁଜ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୈବଲ୍ୟର କଣିକା ଆଜି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିଦେବ ତ୍ରିନାଥ ଠାକୁର ବାସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ହଁ ଏ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ବାବା ବା ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଦଳ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ବାସ୍ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ସର୍ବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ